मैं अब दावत दूंगा हज़रत मौलाना कारी महमूद अशरफ साहब को, जो कि जामे उमर बिन अब्दुल अजीज में शोबा तजवीद और क़िराअत के सदर मुदर्रिस हैं और ये भी इन्हीं असातिज़ा के फैज़ याफ्ता हैं। लाहौर के मशहूर कारी जनाब कारी मोहम्मद शफी साहब रहमहुल्लाह के ये फर्जंद अर्जुमंद हैं, बहुत खूबसूरत तिलावत करते हैं। इंशाअल्लाह अब आपके सामने अपने मखसूस अंदाज से कुरान हकीम की तिलावत करेंगे कारी महमूद अशरफ साहब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उदउ इला सबील रब्बिक बिल-हिकमति वल-मौइज़तिल हसनह वजादिलहुम बिल्लती हिय अहसन إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. ما شاء الله. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. واصبر وما صبرك إلا
ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما
إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى صدق الله